कोर्टाचो आदेश असूनय मडगांव पालिका कोयर कामगारांची थकबाकी दिना, नियमित करपाचें नांव घेना, पालिका कामगारांनी आरोप केला। अनुच्या वर्साचे सुरवेक जानेवारीत कोर्टान मडगांव पालिकेच्या 12 कामगारांची सेवा नियमित करपाचो आदेश दिल्लो। तेच बरोबर थकबाकी दिवपाकय सांगलेलें। कोर्टाचो आदेश असूनय मडगांव पालिकेच्या कर्मचाऱ्यांक 2019 वर्सा सावनची प्रलंबित थकबाकी अजून मेळ्ळी ना। जालें आमकां हे फिक्स जाल्लें तेन्ना वयर दिता म्हणलेले अजून आमकां दिलें ना। दिता 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 तेच म्हणटा तेंका वयर विचारला आज काटा फाल्यां काटा तुमच्या चालवा म्हणटा। आमकां मेडिकल 2000 वाडयला ते बी आमकां मेळूना। युनिफॉर्म अलावन्स दिला ते बी मेळूना। कितलो एरियस मेळपाक पावला तुका आतां? एरेस 5-5.5 वर्साचे एरेस काडपा एक्झॅक्ट अमाउंट कितको ना ते आमकां सांगूना। तुमकां सांगू more than 10 lakhs. युनिफॉर्म ना आमकां अजून फिक्स आहा युनिफॉर्म ना। टेम्पररी लोकांक सगळ्याक दिले आमकां ना। आमी एसी पावपाचे 2000 मेडिकल वाडयला ते बी ना आमकां। तुमकां खंय तरी त्रास करता? हय त्रासच ते। पण युनिफॉर्माचेर लेटर बरोवन दिले की फाल्यां सपोज म्हणटा ऑन ड्युटी कित्याक झगडी जाता कोणाची कळ्ळां, कोणाक मारता बी तेंच्या आंगार येता समजा त्या टायमार कितें जातलें? तूं युनिफॉर्माचेर नासलो म्हणटालो, तूं ड्युटीचेर ना म्हणटाले, हेंवूय जावपाक शकता न्ही। सो परमनंट वर्कराक तूं युनिफॉर्म सुद्दां दिना, हें कितें? डेली वेज वर्कर आशिल्ले आतां ते मातशें दुसरें स्टेटस मेळ्ळा तांकां। कशे भाशेन सामकें हॅरेसमेंट चल्लें आतां। लास्ट टायम आमी 12 वर्करांक एक ऑर्डर जाली कित्याक ते 12 जाण पेटिशन करून तांकां हायकोर्टान ऑर्डर दिली तांकां रेग्युलरायज करची म्हणून। 2019 एक्चुअली तांकां ऑर्डर दिल्ली कन्फर्मेशन ऑफ द्या सर्विसीस, पूण ती काडली आनी पॉलिटिकल लेवला हेका लागून ती एबियन्सान धरली आनी ते बाबडे 5.5 वर्सां हायकोर्टान लडले उपरांत तांकां ऑर्डर मेळ्ळी तांकां कन्फर्मेशन करची आनी रायट फ्रॉम 2019 तांकां जे एरियाज आहा ते डिफरन्सीस आहा ते सॅलरीचो दिवच म्हणून। आतां ते 2019च्या ऑर्डराचे 14 नांव आशिल्ली। 2 जाण कोर्टान येवना भिवून बेसिकली, तितूंतलो एकलो रिटायर जाला मदीं 1 वर्स पयलीं। आतां ते 2 जाणांक ती ऑर्डर हायकोर्टा ऑर्डर जी ऑगस्ट 25 जाल्ली इजिली लावपा जाताली। तेणें एप्लिकेशन सुद्दां केलें की हायकोर्टा ऑर्डर येयल्ली आसा आनी तीच ऑर्डर आमकां लावची, पूण म्युन्सिपालिटीन लावना। लास्टाक तांकां हेवूय 2 जाणांक हायकोर्टान पेटिशन करपाक पडलें आनी काल ऑर्डर जाल्या की तांकां एब्जॉर्ब करचें आनी तेंचेय बी जे डिफरन्सीस आहा फ्रॉम द डेट ऑफ अपॉयंटमेंट टील टुडे तांकां ते दिवचे म्हणून। हें आमी सांगपाक कारण कितें, इतले हे गरीब लोकांक तुमकां स्वतावून कितें मेळटा? आनी दुसरें जे 12 जाणांक 2025 ऑर्डर जाल्ली तांकां आज पासून तेंचे एरियाज दिवना। 10 लेटर केले म्युन्सिपालिटीक, 10 भाशेन रिप्रेझेंटेशन केली, पूण आज पासून तांकां तेंचे ते डिफरन्स ऑफ सॅलरी फ्रॉम 2019 टील टुडे आज पासून दिवना। सॅलरी लागली आहा तांकां परमनंट सॅलरी, पूण तो डिफरन्सीस आहा तो कितले लाख जाता ते सांगपाक म्हणल्यार प्रत्येक हेका, पूण तांकां आज पासून दिवना। पूण ते सगळ्या सांगूंक पावता की ते ऑलरेडी तांकां क्लियर केल्ले आहा। आतां हांकां एकदां कंटेम्प्ट पेटिशन घातिल्लें, आतां म्हाका दिसता म्युन्सिपालिटीक आनी चीफ ऑफिसराक स्पेशली आनी एक कंटेम्प्ट पेटिशन जाय अशें दिसता म्हाका, नाजाल्यार तो ताजे कान हालपाना, जाल्यार कोण तरी ताका आडायत आसतलो हें दिना जावपाक, समजा हें रॉंग जाता। दुसरें आनीकूय 17-18 वर्कर जे टेम्पररी स्टेटसा भितर येता ताणें बी पेटिशन घातली आहा तांकां रेग्युलरायजेशन करचें म्हणून। आतां तांचेर कशें राग काडटा ते पळय, 11 जाण सुमार वर्कर आहा डेली वेज वर्कर, तांकां सॅलरी डेली वेजीसाचेर दिता फॉर 26 डेज। कितलेशे रुलिंग्स आहा हायकोर्टाचे सुप्रीम कोर्टा सुद्दां की इवन विकली जो ऑफ तांकां मेळटा ताजेय तांकां पगार दिवपा पडटा, पूण ते तांकां दिना, 26 हेजेर दिता। आनी आज पासून तांकां ऑर्डर ना सांगपा म्हणल्यार, तांचे कडेन ऑर्डरूच ना। तेंची ऑर्डर काबार जाल्ली 2 नोव्हेंबर 2025 आनी आज पासून ते काम करतात विदावट ऑर्डर। फाल्यां सपोज खंयच्यान एक्सिडंट जालो आनी तांकां कितें क्लेम करपा आसा तांकां कितें आहा रिकॉर्ड? म्युन्सिपालिटी काम करतालो म्हणटा, ड्युटीचेर काम करतालो म्हणटा, हे असले अंदाधुंदी चल्ले आहा। टोटल हे हॅरेसमेंट पळयता ह्या लोकांक ओन्ली बिकॉज दे हॅव आस्क्ड फॉर रेग्युलरायजेशन। सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर सांगतात, रिसंट जजमेंट्स येयल्ले आहा 7 वर्स जे क्रॉस करता तांकां गव्हर्मेंटान कन्फर्म करपा जाय म्हण, आनी हें एवॉयड करपा खातीर हें टेम्पररी स्टेटस हाडून तेकयलें तांकां दाखोवपाक तुमकां कितें तरी हें जाल्लें आहा म्हण।